ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु कि 15 तारिखर दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे, ता सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करिबा पई पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु भिडियो रे कहबू। आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो भिडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु आमर आपणकु रिक्वेस्ट, जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ करि आछन्ते तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँचीबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 15 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण मानकु कहिबू कि कोन आपणक पई आजि पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे कहिबा, जदि आपण व्यवसाय करूछंती किंबा जदि आपण चाकरी विशेष भाबरे करूछंती, तो निवेश पई आपणकु भल अवसर प्राप्त हेबो। एहा आपणकर आर्थिक निवेश पई बहुत ही शानदार साब्यस्त हेबो, जहा द्वारा आपणकु आर्थिक लाभ प्राप्त हेबार पूरा अवसर मध्ये मिलुअछि। ता सहित आपणकर भाग्य मध्ये आपणकु बहुत भल साथ देबो, तथा काम कार्य क्षेत्र रे आपणकु बहुत भल सफलता मध्ये मिलिबाकु जाउछि। चल अचल संपत्ति दृष्टि जदि कहिबा निवेश करिबा आपणक पई बहुत ही शुभदायक भरा साब्यस्त हेबो। सेथिपई समय आ परिस्थिति को देखि निवेशर अवसर आपणकु विशेष भाबरे मिलिबो, जहा द्वारा आपणकु सफलता प्राप्त हेबो। ता सहित आर्थिक स्थिति मध्ये आपणकर काफी मजबूत रहिबो। या सहित कौनसी अप्रत्याशित आय किंबा बड़ परिश्रमर फल आपणकु मिली पारे। आउ ए समयर भल स्थिति आपणकु मिलिबो। ता सहित कौनसी यात्रार स्थिति मध्ये आपणक पई बनुछि, जहा आपणक उद्देश्य को स्पष्टवादी करिवो। से सब विचार आपण लोकंकु कुहंतु जहा आपणक दिमाग रे रहिछि। ए समय आपण जरूर रिसर्च मध्ये करंतु, निज आखपाखर लोकंक सह मिसंतु, निजर वरिष्ठंकु प्रभावित करिबा पई शब्दर निपुणतार प्रयोग मध्ये करंतु। निज क्यारियर को बनेइबा एवं किछि योजना करिबा बा रणनीति करिबारे ए दिन आपणक पई शानदार रहिबो। ता सहित आपण निज सहित निज प्रतियोगींक सहित बहुत भल स्थिति को आपणै मध्ये नेबे। ता सहित रचनात्मक कार्यप्रति आपणकर विशेष रुचि बढ़िबो। ए अवसर आपण विशेष लाभ उठाइबे, आउ संपूर्ण भाबरे काम करिबार स्थिति मध्ये आपणकर बदली जिवो। निज रचनात्मकता द्वारा निजर घर को खूबसूरत आपण बनै परिबे। निज कार्य क्षेत्र रे जणे आउ जणको खुशी प्रदान करिबा प्रभावित करिबे। कार्य क्षेत्र रे लाभर विशेष जोग बनुछि। आकस्मिक धन लाभर आपणको स्थिति आसी पारे। ता सहित आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा घरेलू समस्या को दूर करिबारे आपणक घरेलू विकास संभव रहिछि, अन्यथा प्रॉब्लम आसी पारे। निजे निज उपरे भरोसा करंतु, तथा निजर घर परिवारर सदस्यंको उपरे भरोसा करंतु। कौनसी अन्य व्यक्तिंको उपरे भरोसा करंतु नाही। अनावश्यकतारे आपणको प्रॉब्लम आसी पारे। ता सहित पारिवारिक स्थिति चिंतापूर्ण हेबो, जहा द्वारा घरे खुशीर माहौल मध्ये विशेष भाबरे देखिबा पई मिलिबो। हेतिपई घर परिवारर आपसिक सामंजस्य बनै रखिबा पई ट्राई करंतु। जणे आउ जणको उपरे भरोसा करिके कौनसी भी कार्य को आपण भूल भाल करंतु नाही। निज दायित्वर पूर्ण प्रयास करिके माता पितांको सह संबंध मधुर बनै रखिबा पई ट्राई करंतु। एपरि व्यक्तिंको पाखकु जांतु जहांकु जरूरत रहिछि, जेमिति आपणकर भाई भौणी, माता पिता किंबा पड़ोसी, सेमानंकु शांति सुख प्रदान करंतु। ए समय रे सांसारिक आ व्यवहारिक मामला रे आपण ध्यान केंद्रित करिबार नुह, किंतु निजर दृष्टिकोण को बदलिबार रहिछि। आउ नुआ विचार को भाबिबार टाइम आसीछि। बहुत सारा लोक आपणकु केते सारा कथा कहि पारंती, जहा द्वारा आपणकर अधिकतर टाइम मल्टीटास्किंग रे मध्ये व्यतीत हेबो। बास एहा आपण करिके रखंतु, जहा आपण करिबा पई चेष्टा करूछंती, आ आपणकु शीघ्र ही सफलता मिलिबो। गोटे नुकसान मध्ये आपणकु मिली पारे, जहा आपणक परिवार को प्रभावित करिवो। तेणु सावधान रुहंतु। कार्यभारर जेहेतु अधिकता रहिबो, तो जरूरी काम को आपण समय सह मध्ये करि नेबे। सेथिपई क्रोधर मध्ये विशेष भाबरे अधिकता रहिबो। नकारात्मक विचार ठारू दूरेई रुहंतु।
ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ ରଖିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଟିକେ ବି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୂପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଆଉ କାରବାରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅଥବା ଘରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ହିଁ ଲାଭବାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନରେ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପଚାର କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ସଚ୍ଚା ମନରେ ବହୁତ ହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧର କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ବନିଯିବ ତ ତାର ଭୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।